ইন্টারলকিউটার ফাইতে না তাং রহলিয়ালা ইন্টারলকিউটার ফাইকে ইন্টারলকিউটার লক খাই অরত অন্যান্য গাইছে আগরতলা হইছে হ্যাঁ তারপরে ফাইতুং দেশ কি প্রধানমন্ত্রী ফাইতুং গাইছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ফাইতুং ফিয়ক লাংতুং গাইছে কি প্রাসাবে কি বাটপারি খাইনে তে জাগা মানজা গলিয়া হ্যাঁ মহারাজান পাইলে মহারাজা সাগাদি কথা আরে মহারাজানো অমিত শাহ যেভাবে সাগা মহারাজা ফাই সাইরিকা বরং না হইতে हाँ 12 तारीख में आएगा हाँ जाएगा आएगा है साइड का 8 तारीख में जाएगा ओके 8 तारीख में आ रहा तम बुल खाबा ताकि महाराजा सासी नहीं देबा वो बार बार थक जाके महाराजा बोते कुन कॉक साग लगता वो गई महाराजा भी समझ लिया क्या बोलता है क्या करता है ताकि एकमात्र त्रिपुरा वो थामसा मूवमेंट क्लाये त्रिपुरा ता वैसा राजनीति ने हौसला इच्छुना है আর আইপিএফটি আর কয়েকজন হুইজাগি বিজেপি সাব্বা বিজেপি খাইনে রক जों नांगिया ग्रेटार तिप्रालेन निनि टकसाय ও লামা থাকে পর जों मुं सांजागि हाइছে हा ब्लकआव थाङै किजा रां लुटि चाइ दं माखा आबन चिन जीवन आइनाय रकसे बिजेपि खाइब्ले बियां कमाइ थाङा तिप्रालेन बंनि आइपिएफटी नि थांदै মন্ত্রী লাঙ্গি নরেন্দ্র মোদী ভাই মালাই দে চিনি বদল মন্ত্রী করে মিনিস্টার করে এমপি করে जों थां साइ दंले मिडियान बिसिंति साबले मालाई साबले जों मीटिंगो थां साइबले ग्रेटर तिप्रालेन होना पड़ेगा होना चाहिए तम सागानी आईपीएफटी रो एलाका पूरा गार्ड मार रही जों हाइছে যে থানসানি ফাতারো কেবো থাং মাংলা আর যারা থাং নাই আগিতাম খাইবে সমাজবাদ খাইও আইতে বো বাজারও বাজার চানাই বড় দোভানি বিরুদ্ধে থাংনাই বড় বড় বাজার চানাই বড় আন বিরুদ্ধে রেখা বড় তামো 5 ঘন্টা জায়গা আগরতলা পাই আবো তাবুক পাইমান দেবা 2006 সালও পাই যাক হয় নাই ফিরি নং মকল থাপলা সুচিবে রুই ফাই নাই ভাই বসালো পাই হাইছে অসুখ বরক হ্যাঁ বাংলাদেশি লক্ষ লক্ষ বরক ফাই দেশ শেখা রাজ্য শেখা আগরতলা ফাই খুয়াই ফাই জায়গা পাইখা আমার বিরুদ্ধে বঙ্কুন ককরি হাইছে অসুখ